Damos gracias al Dios Todopoderoso Give thanks to God Almighty por un día nuevo. for a new day. Sean bienvenidos todo el público que nos acompaña el día de hoy. May you all be welcomed. Les agradecemos por conectarse con nosotros. We appreciate you for connecting with us. La paz de Dios sea sobre sus vidas y sobre toda su familia. May the peace of God be with you and all your family. Hoy estamos en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Today we are studying a new word in the Word of God. Estamos en el estudio del libro de Juan, capítulo 18, a partir del verso 12 vamos a estar estudiando hasta el 24. So we are still in the book of John, chapter 8, verse 12 through 24 is what we'll be studying. Así que hermanos en Cristo y amigos, conéctense con nosotros, quédense con nosotros hasta el final de este video. So please stay with us till the end of the video. Como familia les damos la bienvenida. As a family, we welcome you. Vamos a continuar con este mensaje de Jesucristo. We will continue with this message of Jesus Christ. El versículo 12 Verse dice 12. de la siguiente manera: Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Then verse 12 says, Then the detachment of troops and the captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. El verso 13 dice: Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Verse 13 says, And they led him away to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. Este pasaje bíblico está hablando exactamente del arresto de Jesús. This passage is talking about the arrest of Jesus. Lo que vamos a ver es un proceso de interrogación al Mesías. What we're going to witness right now is an interrogation against Jesus Christ. Josías, lea el verso 14, perdón. Jojo, please read verse 14. Verse 14. Now it was Caiaphas who accused the Jews that it was expedient that one man should die for all the people. El versículo escrito que acaba de leer Josías dice: Era Caifás el que había dado consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. So verse 14 says, Now it was Caiaphas who advised the Jews that it was expedient that one man should die for the people. Lo que quiero explicarles aquí, hermanos, What we want to explain to you in this moment la palabra de Dios dice que el sumo sacerdote Caifás is that the high priest Caiaphas había dado consejo a las autoridades de Israel que convenía que un solo hombre pagara por todo el pueblo. had advised the Jews that one man should die for all the people. En este versículo 14 miramos que se juega algo muy grande detrás de este pasaje bíblico. In this verse, you see that there's a big role that is played behind this verse. Porque en esto, hermanos, no solo se jugaba un conflicto espiritual, sino que político. Because this wasn't only a spiritual battle, but it was also political. Era difícil para las autoridades de Israel esto que se estaba moviendo en la atmósfera espiritual. This movement was a spiritual movement that was very powerful against Israel. Recuerden que Israel estaba bajo el dominio, bajo el cautiverio, eran esclavos del Imperio Romano. We remind you that Israel at this time, they were captives of the Romans. Y lo que está detrás de todo este pasaje bíblico And what is behind this entire passage era una confusión terrible en el pueblo, was a confusion
that was terrible for the Jews porque Jesucristo hacía señales because Jesus was doing miracles notorias en todo el territorio de Israel, that were noticed. y todos se in all preguntaban Israel. si Jesús era el verdadero Cristo, el enviado por Dios. And everybody would ask themselves if Jesus was the Christ. En este mismo libro de Juan dice la palabra de Dios In this passage, it says que en cierto momento los judíos quisieron tomar a Jesús para coronarlo como rey. that at one moment the Jews wanted to take Jesus to crown him as king. Pero Jesús entendió esta acción del pueblo But Jesus understood this action y se fue solo al monte a orar. and he ran to the mount to go pray. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que el pueblo trataba de ungir como rey a Jesús, When the authorities realized that they were going to try to anoint him as king, usted podrá decir, pero ¿qué había de malo que lo ungieran rey? you could ask yourself, well, what was so wrong with him being king? Había muchas cosas en juego aquí. There was a lot of things that would go that were in play. El problema no radicaba solamente en que ungieran a Jesús como rey, It wasn't just a problem to crown him as king, sino que iban a haber conflictos políticos. but there was also going to be political conflicts. Porque el que una nación estuviera bajo el gobierno de otra nación, Because since one nation was under the government of another nation, esto lo que dice es que este país que había caído bajo cautiverio debía rendirle cuentas al pueblo que lo había esclavizado a él. what it meant is that those that were in captivity by the other nation, those in captivity had to abide by whatever the other nation would Entonces, say. cuando el pueblo estaba bajo cautiverio, So when the whole people were under captivity y tomaban a un hombre para hacerlo rey, and they took a man, and if they would take a man to make him king, esto era un mensaje de desacato, un mensaje de rebelión en contra de aquel otro país que los había cautivado. this was a sign of rebellion against those people that had them in captivity. Esto simbolizaba independencia para el pueblo que estaba bajo cautiverio. This would symbolize independence for those people that were captive. Entonces, lo que temían las autoridades de Israel al escuchar de que Jesucristo lo iban a ungir como rey, So what would happen was when they were going to anoint him as king, ellos sabían que si esto sucedía, they knew that if this were to happen, no impediría que todo el poderío del imperio romano viniera sobre ellos. they knew that the Roman Empire would come against them. Y eso era lo que los fariseos y autoridades de Israel temían. And that is who the authority and the Pharisees were scared of. Que se levantara un rey en medio de ellos That a king would rise up in the middle of their nation y que los metiera en tan grave problema. and he would put them into a serious mess. Entonces ellos se reunían entre sí y hablaban de estas cosas. So they would talk between each other. Este hombre llamado Caifás, que era el sumo sacerdote, This man named Caiaphas, who was the high priest in that time, el verso 14 dice que había dado consejo a los judíos que convenía que un hombre muriese por el pueblo. verse 14 says that it was expedient that one man should die for the people. ¿Por qué dijo esto este sumo sacerdote? Why did this high priest say that? Porque a él se le había sido revelado por el Espíritu de Dios que Jesucristo era el Mesías y que el Mesías debía morir por la nación de Israel. Because it had been revealed to him that there was one man that needed to die for the entire people. Este Caifás fue el que había profetizado por el Espíritu de Dios acerca de la muerte de Cristo. Caiaphas had prophesied again what was going to happen with Jesus. Si nos vamos unos capítulos atrás en este mismo libro, If we go a couple of chapters behind, en el capítulo 11 del libro de Juan, chapter 11, versículo 50,
50 y 51 está escrito lo que le había sido manifestado a Caifás. Verse 50 and 51 shows what was revealed to Caiaphas. Mire lo que dice este versículo. See what this verse says. Ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Nor do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and not the whole nation should perish. ¿De qué está hablando este hombre aquí? What is the high priest talking about in this passage? Estaba hablando de que el imperio romano iba a venir con todo su ejército a destruirlos a ellos porque habían ungido un nuevo rey. He was talking about how an entire nation, which is the Romans, were going to come and go against the Israelites because they had anointed a king. El verso 51 dice: Verse 51 says, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. now this he did not say on his own authority, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation. El Espíritu de Dios le había revelado a este sumo sacerdote que Jesucristo debía padecer. The Spirit of God had revealed to this high priest that Jesus had to die. Entonces, si lo vemos en forma práctica, So if we see it in a practical form, los israelitas estaban matando dos pájaros con una sola piedra. the Israelites were killing two birds with one stone. Con la muerte de Jesús, With the death of Jesus, se libraban de que todo el pueblo muriera. they would be freed from all the people that would die. Si Jesús moría, And if Jesus were to die, se acababa el conflicto político. that political conflict would be over. Había perdón de pecados. There was forgiveness of sins. Pero este hombre profetizó por el Espíritu, pero nadie quería escuchar la voz del Espíritu, sino que el temor que había venido sobre ellos era tan grande por una revuelta política. But nobody wanted to listen to the prophetic because of everything that was happening politically. A ellos en ese momento no les interesaba de que Jesús trajera perdón de pecados. In that moment, they didn't care that Jesus brought forgiveness of sins. A ellos lo que les interesaba era resolver las cuestiones políticas que había en su gobierno. They needed to resolve the political conflicts that they had in their government. Por eso cuando Jesucristo fue llevado ante Pilato, That's why when Jesus was taken in front of Pilate, ellos decían, crucifícale. they said, crucify him. Y Pilato les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? And he said, should I crucify your king? Instantáneamente los judíos respondían, Instantly, the Jews replied, no, nosotros no tenemos rey. César es nuestro rey. no, we don't have a king. Caesar is our king. ¿Por qué? Porque ahí se nota el pánico que ellos tenían en que se dijera de que ellos habían levantado rey. That is where you see that they were panicked. Porque They were tenían saying temor that de que they had a king. vinieran los romanos y destruyeran la nación y el templo donde ellos adoraban. Because they were scared that the Romans would come and destroy the temple that they worshipped. Entonces, de cierta manera, ellos estaban muy agradecidos con César. So, to an extent, they were very pleased with Caesar. En otro verso bíblico habla de lo orgulloso que ellos se sentían con el gobernador llamado César. In another verse, it talks about how they were pleased with Caesar. De hecho, le preguntaron a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? They even asked Jesus, is it okay for us to pay taxes to Caesar? Entonces, ahí se nota claramente los aspectos que ellos cuidaban. And that is where you see the aspects of everything that they held. Esto lo que ellos querían transmitirle a Jesús, que le quedara claro a Jesús que ellos eran simpatizantes del gobernador César. Que ellos estaban aliados con César, que pertenecían, que aceptaban el gobierno de César. This is where they showed Jesus that they were in alliance with Caesar, and they accepted what he would do to them.
Entonces aquí en estos pasajes se ve que se juegan papeles profundos políticamente hablando. So in this verse, you see where a lot of political challenges are going on in this moment. Pedro en el patio de Anás, verso 15 dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró Jesús en el patio del sumo sacerdote. Verse 15 says, and Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Now that disciple was known to the high priest, and went with Jesus into the courtyard of the high priest. El verso 16 lo va a leer Serenidad. Lee el verso 16. Rennie's Por going favor. to read verse 16. Renata, you should be following, girl. Right here. Right here. Wait, we've already moved up 2 verses. But Peter, But Peter was standing standing at the door outside outside, to the light. so the other disciple So the other disciple who who was known was known to the high priest, high priest went went out and spoke to the doorkeeper. doorkeeper. Kind of like a security guard, and brought Peter in. El verso 16 dice: mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Verse 16 says, but Peter stood in the door outside. Then the other disciple who was known to the high priest went out and spoke to her who keep the door, and brought Peter in. Pedro, que anduvo con Jesús, ¿cómo cree Josías que se sentía Pedro, que había andado todo el tiempo con Jesús, cuando miró que a Jesús lo arrestaron? ¿Cómo crees que andaba Pedro? Peter, that was with Jesus. How do you think Peter was when he saw that they arrested the Messiah? ¿Cómo crees que estaba el alma de Pedro? ¿Triste? Dramatic. You think he was sad? Danos un poquito de la opinión. ¿Cómo piensas tú que se sentía He Pedro? was sad? Dramatic. What do you think he thought, Rennie? Dramatic. ¿Tú crees que Pedro sentía pánico? Dramatic. You think he was scared, maybe? ¿Qué crees tú, Serenidad, que sentía Pedro cuando miraron que arrestaron al Mesías? Dramatic. He go chop chop with the knife. How did you think Peter felt? Put yourself, not dramatic. That's fine. Put yourself in Peter's position, right? Peter has been with the Messiah for 3 years now. And he left everything behind. So Jesus made sure that he ate, that he had clothes, that they had whatever they needed, right? Sad. ¿Qué más? ¿Qué más, José? Scared. Pánico. Ok, así estaba Pedro, pero sin embargo Pedro trató de seguir a Jesús. El verso 17 dice: entonces la criada de la portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Verse 17. Then the servant girl who kept the door said to Peter, "You are not also one of this man's disciples, are you?" He said, "I am not." Llegó el tiempo de la negación a Dios. Here is where Peter denied God. Amados en Cristo, estos pasajes esconden una profundidad bíblica que nosotros no hemos entendido. This holds a biblical unknown to us. Cuando Jesucristo fue arrestado,
When Jesus was arrested, Lo que pasó, hermanos, what happened, brothers, es que instantáneamente ellos se sentían solos. is that they instantly felt alone. Y vinieron los acusadores en contra de los discípulos, en este caso de Pedro. And the accusers came against the disciples. Lo In que this con- case, it was Peter. Los que conocían a Pedro, que era seguidor de Jesús, Those who knew Peter as a follower of Jesus le decían, ¿no eres tú uno de los que andaba con este hombre? said, "Are you not one of the men that was with him?" Lo que quiero enseñarles y compartirles a ustedes, hermanos en Cristo, acerca de este pasaje bíblico, What we want to teach you, according to this passage, esto es lo que va a pasar en la gran tribulación. is that this is what's going to happen in the Great Tribulation. Instantáneamente Jesucristo viene por la iglesia, Instantly, Jesus comes for his church, y la iglesia que no se vaya con el Mesías, and the church that does not go with the que sus Messiah. vecinos los miraron congregarse todo el tiempo en una iglesia y que sabían que eran creyentes, Neighbors that knew that you were a Christian and they knew that you would go to church. cuando se levante la nueva ley que va a regir o gobernar a todo el mundo, When the new law comes upon everyone, ¿de cuál ley hablo? De la ley antibíblica, what he's talking about, the anti-biblical law, donde va a ser prohibido adorar a Dios. where worshiping God is going to be prohibited. Entonces los vecinos impíos So the unbelieving neighbors que miraron a ciertos hermanos que eran seguidores de Jesús, that saw certain brothers that were followers of Jesus que no se fueron en el rapto, that didn't go in the rapture, le van a decir, ¿no eres tú de los aleluyas que hablaban del arrebatamiento? were you not one of those brothers and sisters that would talk about the ¿No rapture? eres tú uno de los que esperaba el rapto de la iglesia? Were you not waiting for the rapture of the church? ¿No anunciabas tú públicamente por las redes sociales de que Jesucristo venía por ti? Didn't you announce publicly in social media that Jesus was coming? Y ante tanto pánico y tanto temor, And under so much panic and fear, si este no es un verdadero cristiano, if this man is not a real Christian, va a negar a Jesús. he is going to deny Va a decir, Jesus. no conozco a ese hombre. He is going to say, I never knew him. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. And this is what happened to Le Peter. quitan al Mesías They took the Messiah y viene persecución sobre ellos. and persecution came against Y them. comienzan a decirle, tú también eres parte de él. And they started saying, you were part of them too. Y Pedro decía, no lo soy. And Peter would say, no, I'm not. Y muchas veces nosotros como iglesia de Cristo, And a lot of the times, us as the church, cuando estamos rodeados de gente impía que no conoce a Dios, when we are surrounded by people that are unbelievers, a veces nuestra forma de ser o nuestra personalidad cambia. our attitude or our form of being changes. Y participamos con ellos y comentamos de sus pláticas con ellos. And we participate and laugh about the things that they laugh at. Y de cierta manera nos involucramos en conversaciones que no debemos estar. And sometimes we involve ourselves in conversations that we Y co- shouldn't be in. Y con ese tipo de cosas que nosotros hacemos, And with that type of stuff that we do, estamos negando que conocemos a Jesús. we are denying that we know Jesus. Esto pasa muchas veces en nuestra vida cotidiana. This happens a lot of times in our lives. Verso 18 dice, Verse 18 says, y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego porque había frío y se calentaban también con ellos. Con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Now the servants and officers who had made a fire of coals stood there where it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself. Este otro pasaje bíblico esconde otro misterio profundo. This other passage also has a very profound mystery. Nosotros la iglesia pensamos de que estos pasajes bíblicos esconden cosas livianas, pero no lo es. Sometimes we believe that this doesn't hide much, but that's not true. Aquí hay aspectos y características de la gran tribulación. Here are aspects and characteristics of the tribulation. Es verdad, hermanos, It's true, brothers, que nadie sabe cómo será aquel día. that nobody knows how that day will be. Pero cuando la Biblia dice que
vino esta persecución sobre los discípulos, But when the Bible says that this persecution came against the disciples, era un tiempo de frío. it was cold. Era un tiempo difícil de permanecer afuera. It was a hard time to stay outside. Y esto obligó a Pedro que se calentara en un mismo fuego donde estaban todos sus enemigos. And this is why Peter stood to warm himself up with people that were his enemies. Era peligroso para Pedro estar en medio de todos sus enemigos. It was dangerous for Peter to be standing there in between all his enemies. Pero estaba más terrible afuera el ambiente, en un ambiente frío, congelado, But outside was even more terrible. que Pedro dijo, That Peter said, negando a Jesús, if I deny Jesus, puedo pasar toda la noche calentito. I can spend the whole night very warm. Y así pasamos nosotros. And that's how we are sometimes. Cuando pecamos, When we sin, pasamos negando a Dios we continue to deny Jesus y calentitos en el pecado. and we warm ourselves up in our sin. Y estas son cuestiones naturales lo que le estoy explicando. Lo que le voy a explicar ahora mismo, iglesia, es más profundo de lo que usted piensa. And this is like something natural that he is explaining, but what he's going to explain is a little more profound. Jesucristo habló para la venida de Él, para su segunda venida. Jesus spoke about his second coming, Él nos señala en todas las escrituras cómo va a ser su segunda venida. and throughout the entire scripture, he tells us how his second Él coming. nos enseña del tiempo, He talks about the times, cómo estará la maldad en el mundo. how the evilness will Jacob. be in the world. ¿Qué van a estar haciendo los hombres? What are people going to be doing? De todas estas cosas Dios nos enseña. Smoking. Jesus talks about all of this. ¿Cómo se encontrará el estado de la humanidad How cuando Él will venga? humanity be? La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. The time of the coming of Jesus Christ the second time will be like the times of Noah. Cuando miramos los tiempos de Noé, When we see the times of Noah, nadie creía en Dios, esa es una de las señales. nobody believed in God. Nadie estaba buscando en Dios. That was a Refugio. sign. No one was looking for refuge. in Cuando God. Noé predicaba el Evangelio, When Noah would preach the gospel, la gente se burlaba de Noé they would laugh at him. y decía, este hombre se ha pasado de sol el cerebro. They would laugh at him and say, this man has had too much sun. Ha vivido tanto que está hablando locuras. He has lived too much that he's talking nonsense. Dice que va a venir un diluvio y nunca ha llovido sobre la tierra. He says that Josiah, help me. And what? A downpour of water and drowning is coming, and it's never rained. Y así está la gente hoy día. That wasn't he. And Nadie that is quiere how buscar de people Dios. are nowadays. Nobody wants to look for God. Y cuando la iglesia habla de la venida de Cristo, And when the church talks about the coming of se Jesus, burlan y les parece locura. they laugh and they think it's crazy. Y dicen, estos dicen de que Jesús va a venir en el aire y se lo va a llevar. And they say, these people are saying that Jesus is going to come in the air and he's going to take them. Y la humanidad fuera, dicen, nunca hemos visto nosotros que un Dios haya venido por un pueblo de arriba del cielo. And the humanity says, we've never seen a God come down and take his people. Es una locura que digan de que ese mentado Jesús va a venir por ellos. It's crazy that they think that Jesus is coming for them. Lo voy a llevar un poquito más adentro en el conocimiento de Cristo, de lo que este pasaje bíblico dice. We will talk a little bit more profoundly about what this verse says. Aquí nos enseña Jesús un aspecto de cómo será ese día en su venida, posiblemente. Here Jesus is talking about like how time will be when he comes. Cuando esta persecución comenzó, dice que era tiempo de frío y Pedro prefirió estar calentándose en el fuego y negando a Cristo. This says that it was a cold time and Peter decided that he would stand in the warmness and deny Christ. Esto nos da una pista de cómo será el día del arrebatamiento. This shows us how it will be the day of the raptures. Quizás Dios escoja el tiempo de frío para levantar a la iglesia. There
could be a possibility that Jesus picks a time during the cold when he picks up. No estoy water. afirmando, hermano, de que va a ser en tiempo de frío el arrebatamiento. I am not affirming that it'll be cold in the days of the rapture. Sino que estoy enseñando de la posibilidad que existe de que el día que la iglesia sea raptada sea en tiempo de frío. But there's a possibility that during that time the church will be raptured. Porque instantáneamente cuando los hijos desaparezcan de los hogares, los esposos, las esposas, va a haber una locura, un pánico terrible en toda la humanidad. Because when people start disappearing and they're no longer there, there's going to be craziness. Cada uno va a andar buscando a su going on. compañero. Everybody is going to be looking for their loved ones. Entonces, ese día va a ser posiblemente tan difícil de permanecer afuera. So in those times it might be very difficult to stay outside. Habrá tanto frío Maybe it might be very cold. que los lugares únicos calientes que van a ver That the only warm places that those quizás sean los hogares de nuestros enemigos. will probably only be those places of our Y enemies. la iglesia que se quedó And the church that stayed le va a tocar de cierto modo confraternizar con esa gente. is going to have to go and seek refuge. with Y es those allí people. donde la gente que no es seguidor de Cristo se van a comenzar a burlar de los aleluyas. And that is the moment when people that are unbelievers will start laughing at the ones that Y muchos que no fueron levantados al reino de los cielos porque estaban débiles, and many that were not lifted up to the heavens because they were weak, porque estaban tibios en el camino del Señor. because they were warm and not hot, Esa misma tibieza por la cuales se quedaron aquí, because of their warmness, that's why they were stayed here. se les va a hacer fácil a ellos negar al Mesías. It'll be easy for them to deny Jesus. Van a apreciar tanto estar en una área calentita como estaba Pedro, It'll be easy for them to accept being in a warm place, que no van a querer salir afuera al frío exterior. and they won't want to go outside to the cold. Y ahí delante de todos van a negar al Mesías. And there, in front of everybody, they No, will yo deny nunca Jesus. prediqué el Evangelio. I never preached the gospel. Nunca dije yo que era seguidor de Cristo. No, I never said I was a follower of Yo iba a la iglesia, es verdad, Yes, I went to church, pero nunca yo recibí a Jesús. but I never received Jesus. No, pero es que tú hablar te descubre de que estuviste con Él. But the way you talk and the way you showed yourself, Y la iglesia que se quedó va a decir, no conozco a tal hombre. but the church that stayed Es- will say they don't know who Jesus is. Estos días serán de angustia y de persecución sobre la iglesia. These days will be of anguish and persecution against the church, Porque ese día va a ser un día tan terrible, dice el Señor. because the Lord says that that day is going to be so terrible. Posiblemente va a estar lleno de frío. It'll possibly be cold. Va a ser un día que no será ni de día ni de noche, dice la Escritura. The scripture says that it won't be day or night. Ese día no es conocido por ningún hombre, That kind of day is not known by anyone, sino solo por Jehová, Dios de Israel. but only Jehovah, Lord of Israel. Pero acontecerá, dice la palabra, But it will happen, says the que al caer la tarde habrá luz. that when the night comes, there will be light. Entonces, miramos nosotros según la Biblia nos enseña acerca de ese día, So, according to the Bible, that day, que tanto hemos anhelado ese tiempo, and a lot of us have been waiting for that que day, Jesucristo mismo nos advierte en su palabra. that Jesus himself tells us, Y Él nos dice, and he tells us, ¿para qué queréis el día de Jehová? why do you want Es that un día day? terrible, It's a terrible es un day. día no conocido por ninguno. It's a day that has not been known by anybody. Es un día que no es ni de día y no es ni de noche. It's a day that is not even night or morning. Es un día donde van a haber gritos, pánico, miedo, descontrol, como en los días de la matanza en Egipto. That day will be chaotic, like the days of like the days that of the deaths in Egypt. El ángel de la muerte entró en Egipto y mató a todos los primogénitos del territorio de Egipto. The
angel of the Lord went into Egypt and killed all the firstborns in Egypt. Y la Biblia dice que no había un hogar o una casa donde no hubieran lloros y lamentos. And the Bible says that there was no place that there was not any crying. Y curiosamente estos pasajes bíblicos encierran ese tipo de atmósfera que se va a vivir en los días de la gran tribulación. And this is the type of atmosphere that we're going to live in the days of the tribulation. No va a haber un hogar en ese día que no hayan gritos y lloros y lamentos y gente buscando a sus familiares. There won't be a place where there won't be outcries and yelling because people are looking for their loved ones. Toda la humanidad va a estar apuntando que los responsables de haber provocado eso son los aleluyas. Everyone will be pointing fingers and saying that the reason that happened was because of the church. El Dios de los aleluyas se llevó a mi esposa, se llevó a mi hijo, otros van a decir se llevó a mi mamá, se llevó a mi papá. Ese es el responsable. They're gonna say the God of the hallelujahs are the ones that is the one that took my father, my mother, my son, my daughter. Y a los únicos que nosotros podemos interrogar para conocer más de ese Dios es a ellos, a los que se quedaron. And the only ones that we could interrogate are those, the ones that stayed. Vamos y recuperémoslos a todos e interroguémoslos qué fue lo que pasó. Let's go pick them up and we'll interrogate them and see what happened. Y allí es cuando van a empezar a torturar a los cristianos para que digan la verdad. And that is when they're going to torture the Christians. so Si that we ellos can son say the seguidores del responsable de haber hecho desaparecer a tanta gente, que es Jesús. truth. Because they are the responsible ones of the God that made my family member disappear. Y ahí le va a tocar al hombre decir si realmente son seguidores o no. And that is where those Christians are going to have to say if they believe in God or not. Y comenzará la matanza. And that is where death will come. A Pedro le tocó instantáneamente que Jesús fue arrestado. Instantly, Peter, when Jesus was arrested, Le tocó demostrar su fidelidad a él y falló. he instantly had to show his fidelity to Jesus, and he failed. Instantáneamente que la iglesia sea raptada, Instantly, as soon as the church is raptured, le tocará a los cristianos que se quedaron Christians that stayed demostrar su fidelidad hacia Dios. will have to demonstrate their fidelity to God, Porque el mundo entero y las autoridades van a venir a demandar razón de ellos. because the whole world and the authorities are going to come and ask them about what happened. Hermanos, Brothers, esta es la palabra de Dios que nosotros queríamos ministrar y compartir con ustedes. this is the word of God that we wanted to minister with you guys. Damos gracias y gloria al nombre de Cristo We give thanks and glory to the name of Jesus por lo que en este día el Señor nos ha ministrado. because of what the Lord has ministered us. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para su Santo Espíritu. May the glory be for the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esperamos en el nombre de Jesús poder compartir una nueva palabra con ustedes el próximo fin de semana, si Dios así lo permite. We hope the next weekend we could be here again. Esta es la familia, es mi familia ministrando a Dios This is my family ministering God desde Dallas, Texas, from Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. United States, ministering the Word of God to all the nations. Gracias por haberse conectado con nosotros y toda nuestra familia les desean muchas bendiciones. Thank you for connecting with us, and our entire family sends blessings. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, amén y amén. amen and amen. Bye bye, Toes.